Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture two executives. Both are sitting in, corner offices at major Fortune 500 companies. Let's look at their profiles on paper. Executive A and Executive B they're nearly identical. Both hold MBAs from elite institutions. Both score high on ambition. Both have exactly 15 years of tenure. So if you were to run a standard statistical analysis, the kind we see in 90% of management research, the prediction is simple. They should have identical career outcomes. All else being equal, right? But in the real world, Executive A reaches the C-suite, becomes a CEO. Executive B stalls out at the VP level, never moves up. Why? Because all else is never equal. Exactly. The difference isn't a single variable like education or years of experience. It's a specific kind of messy recipe. Executive A didn't just have an MBA. They had an MBA combined with a specific mentor, combined with a lucky break during a market upturn, combined with a lack of structural bias against their demographic. It's the combination, the configuration, that matters. And this is the fundamental problem of what we call causal complexity. And that is exactly where standard regression analysis usually fails us. We spend so much time looking for the net effect of one variable, like, does education increase income, that we miss the actual texture of reality. But to be fair, capturing that complexity is incredibly difficult without the whole scientific model just collapsing into chaos. Which brings us to the text we are discussing today. It is a paper that tries to solve exactly that problem. It's titled Tackling the Complexity Challenge: When and How to Engage in Configurational and Hybrid Theorizing. It is a massive contribution. Published in the Academy of Management Review, the AMR, which of course is an FT50 listed journal. So for those outside the ivory tower, that is the gold standard. The authors are Joanna T. Campbell from the University of Cincinnati and Pierre C. Fiss from the University of Southern California. Even if you usually just skim headlines, I strongly urge you to make time to read this article. It's so thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed. We're going to unpack it here, but there is a depth in the original text that you really need to experience for yourself. You can find the link right in our show notes. Yeah, it's not a light beach read, but it is essential. So let's set the stage for someone who might be new to academic research, maybe just starting their own journey into data. The status quo in management science, and really in a lot of social science, has been dominated by what we call general linear reality. This is the world of correlations. X causes Y. The more you spend on R&D, the more innovative you are. It's clean, it's symmetrical, and it's linear. And it's often wrong, or at least it's incomplete. It assumes that if X goes up, Y goes up, and if X goes down, Y goes down. But Campbell and Fiss are arguing for configurational theorizing, which is grounded in set theory. Instead of looking at variables in isolation, you look at them as ingredients in a recipe. Flour doesn't cause a cake. Flour plus eggs plus heat causes a cake. Precisely. And while researchers have known this intuitively for a long time, we all know life is complex. We haven't really had a guidebook on when to stop using linear regression and start using this configurational approach. That's what this paper solves. It offers a diagnostic framework. And that is where I want to start my critique, or at least my hesitation. I see why you think this is a landmark contribution. It attempts to transform the phrase, "it depends," from a cop-out into a rigorous science. But I worry that while the framework is elegant, it risks over-engineering the research process. They're proposing hybrid theorizing, combining these static recipes with moving timelines. I am skeptical about whether we can actually model that without creating theories so complex they become, useless. I think that's a fair worry, but I'm just not convinced by that line of reasoning. Because the alternative is simplification to the point of falsehood. This paper legitimizes equifinality, Which is just a fancy way of saying there's more than one way to skin a cat. paths to the same successful outcome. You can become wealthy by inventing a product, or by inheriting a fortune, or by winning the lottery. Distinct paths, same result. If we don't build tools to measure that complexity, we're choosing to be wrong just because it's easier.
I come at it from a different way. I value conceptual clarity. My fear is that by trying to predict intentionality, which is a huge part of their new framework, we're demanding too much interpretation from the researcher. But let's not get ahead of ourselves. Let's walk through the win. They offer 4 indications for when to use this method. Okay, so the first 2 are the bedrock of set theory, causal conjunction and causal disjunction. Conjunction is the and logic. The ingredients have to combine. The cake metaphor again. You need the MBA and the mentorship. Anyone really disputes those. But the third indication is where the linear model really breaks down: asymmetry. This is the point that the causes of success are not just the mirror image of the causes of failure. This is such a crucial insight. In a linear world, if high-quality management leads to success, then low-quality management must lead to failure. It's a seesaw, right? But Campbell and Fizz point out that's just not true. Look at the adoption of total quality management, or TQM. Right, so the group of companies that adopt TQM is fairly homogeneous. They all look similar: large, bureaucratic, usually manufacturing focused. But the group that doesn't adopt TQM, that's a mess. It's highly heterogeneous. Exactly. It includes companies that are too poor to afford it. It includes startups that are too agile for it. It includes companies that use Six Sigma instead. It includes companies that use nothing. The absence of the outcome is a chaotic bucket. So if your outcome is asymmetric, where the presence and absence aren't just flip sides of a coin, you cannot use standard correlation. You have to use configurational theorizing. I grant you that. That is a strong argument. But let's talk about the fourth indication. This is their novel contribution: outcome intentionality. They argue you need to look at whether the actors involved intended the outcome. I find this fascinating. They break it down into positive, negative, dual, and no intentionality. Positive is when you want the outcome, like innovation or profit. Negative is when you want to avoid the outcome, like an industrial accident. I'm sorry, but I just don't buy that dual intentionality fits here. Dual intentionality is the zero-sum game, a proxy battle. I win, you lose. Campbell and Fizz admit that in these cases, the outcomes are often symmetrical. If I win, you lose. If I lose, you win. If that's the case, why do we need a complex configurational model? Standard correlation handles zero-sum games perfectly fine. It feels like they're trying to stretch the framework to cover everything. That's an interesting point, though. I would frame it differently. Even in a proxy battle, the recipe for winning might look very different from the recipe for losing. But the real value here, and where I think the paper really shines, is in negative intentionality. Think about safety. Companies design massive systems to avoid accidents. They don't have accident creation departments. One would hope not. So the causes leading to safety are structurally different from the causes leading to an accident. An accident often happens because a specific recipe of safeguards failed simultaneously. That is a configurational problem, not a linear one. You can't just average out safety measures. You have to look at how they interact. Fair enough. If we accept that we've diagnosed the problem, we have conjunction, asymmetry, intentionality, we now have to move to the how. And this is where they introduce hybrid theorizing. They want to move us from abductive to deductive. And for the listeners new to this lingo, abductive usually means looking at the data first and then guessing the pattern later. It's like being a detective at a crime scene. Deductive means predicting the recipe beforehand based on theory. And this is a major shift. The paper suggests we should be able to make propositional predictions about recipes. And this is where the agentic penalty example comes in. I found this to be the most compelling argument for their method. It is powerful. They discuss the reversal of directionality. In a standard model, we assume a trait like assertiveness or agentic behavior has a fixed effect. It's either good or bad for leadership. But the data shows that's false. If you are a man, agentic behavior helps you reach the C-suite. If you're a woman, that same behavior can trigger a backlash, an agentic penalty. Exactly. So a linear model would average those out and find no relationship or maybe a weak one. It would wash out the signal. A configurational model says, if male, then agentic equals positive. If female, then agentic equals negative. It captures the reversal. That is a strong argument for the method. It proves that context changes the function of the variable. However, my skepticism returns, and quite strongly, when we get to the second type of hybrid theorizing, integrating time. They call it
temporal configurational layering. Ah, yes. This is the most ambitious part of the paper. They argue that recipes aren't static snapshots. They unfold. They propose 4 layers: sequential, concurrent, cyclic, and cumulative. Sequential, I understand. A happens, then B happens. First you get the degree, then you get the job. Cumulative makes sense too. Sedimentation. You stack advantages over time like layers of rock. But concurrent layering. Concurrent layering is all about timing windows. A and B must happen at the same time. That's a compelling argument, theoretically. But have you considered the empirical nightmare that creates? You are asking a researcher to not only identify the ingredients, but to prove they occurred in a specific overlapping time window. We barely have data clean enough to tell us if something happened, let alone the exact synchronized duration. You are asking for a level of data granularity that simply doesn't exist for most management problems. I see why you think that. But let me give you a different perspective. Just because it's hard to measure doesn't mean it isn't how reality works. I mean, think about an IPO. You need market readiness and internal capital at the same specific moment. If you have capital but the market crashes, the recipe fails. If the market is hot but you have no capital, it fails. The synchronization is the causal factor. Ignoring that because it's hard to measure is just bad science. It's not just hard to measure, it's hard to theorize ex ante. Predicting that A and B must oscillate, which is their cyclic layering, requires a level of foresight that most researchers simply don't have. It pushes us back toward description rather than prediction. We end up writing history books, not scientific theories. I disagree. Look at the cyclic example they use. Exploration versus exploitation. Companies oscillate between innovating, exploring, and tightening the belt, exploiting. That is a predictable cycle. We can theorize that. We can say success requires exploration during phase A and exploitation during phase B. That is a testable hypothesis. Perhaps. But let's ground this. The paper uses a running example throughout that I think brings this all home, and it touches on something very real. We mentioned it earlier, inequality in leadership. Yes, they use the framework to analyze the difference between pathways for white men versus minority women in reaching executive roles. And this is where the math meets social justice. It validates the concept of intersectionality. Precisely. The analysis suggests that for white men, the recipes are broad and inclusive. Meaning there are many paths. You can have high technical skills, or high social capital, or a family connection. The sufficiency threshold is lower. You can miss an ingredient and still make the cake. Whereas for minority women, the recipes are constrained and complex. Constrained meaning there are fewer paths. Complex meaning the recipe requires more ingredients. It's not just education, it's education and mentorship and sponsorship and avoiding the agentic penalty. And this is where the cumulative layering comes in. A white man might need 1 layer of advantage. A minority woman needs the sedimentation of 3 or 4 layers of advantage over 20 years to reach the same outcome. And this is why I am somewhat softer on the complexity argument now. This method moves intersectionality from a qualitative description to a quantitative proof. It shows that the slope isn't just steeper, the entire causal structure is different. A linear model effectively erases the unique hurdles faced by minority groups by trying to control for them as variables. Exactly. It stops treating demographics as just another variable to be controlled for and starts treating them as the context in which the recipe operates. So, where does this leave us? Well, we have a framework that asks us to diagnose the problem first. Is it complex? Is it asymmetric? Is it intended? If yes, use configurational theorizing. Then it asks us to be brave enough to predict the recipe and the timing. I think the synthesis here is that this paper bridges the gap between variables and narratives. Variables are clean but shallow. Narratives are deep but messy. This framework gives us a grammar to be rigorous about the messiness. I agree. It bridges the quantitative-qualitative divide. But I want to pivot to the takeaways. If I'm a young academic listening to this, just starting my PhD, what is my instruction? The instruction is, stop putting the cart before the horse. Don't pick a method just because you know how to run the software or because it's what your advisor does. Look at your problem.
If it involves complex systems, and most management problems do, you need to consider this hybrid approach. And try to predict the recipe before you run the data. Be deductive. And for the practitioners, the consultants and executives listening who aren't running regressions but are running companies, It's a reminder that success is rarely one thing. We love to say culture is the key or strategy is the key, but it's always a recipe. And timing, that concurrent layering you were so skeptical about, is just as critical as the ingredients. You can have the right strategy at the wrong time, and it's a failed recipe. that's a humbling thought. The paper also opens up some massive questions for future research. They mention the VUCA world: volatile, uncertain, complex, and ambiguous. That's right. In a VUCA world, recipes expire. A configuration that worked in 2020 might fail in 2026. This implies we need to study how recipes decay over time. That is a huge frontier for research. And I'm curious about the role of technology here. We argued about the difficulty of finding concurrent layering patterns. The human brain struggles to see that A and B happen simultaneously 10 years ago across 1,000 companies. But machine learning? That is exactly what it is good at. That's a fascinating thought. AI might be the tool that makes this hybrid theorizing empirically possible at scale. It could find the temporal layers we miss. But until the AI takes over the peer review process, we have to do the thinking ourselves. We do, and the best way to sharpen that thinking is to engage with the source material directly. Again, the paper is Tackling the Complexity Challenge by Campbell and Fiss. It is dense, it is brilliant, and it is in the show notes. Complexity is frustrating. It ruins our simple models. But as we've seen today, there's a beauty in it. It's where the truth usually hides. Well said. Thank you for listening to The Debate. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টাডি আছে যেখানে প্রতিষ্ঠানের বড় পদে থাকা নারী কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাদের সফলতার পেছনে কি কাজ করেছে। ওহ হ্যাঁ, আমি জানি স্টাডিটার কথা। ৯১% নারী বলেছেন যে তাদের কেরিয়ারের কোনো না কোনো পর্যায়ে একজন মেন্টর বা পথ প্রদর্শক ছিলেন। হ্যাঁ, তো এখান থেকে খুব সহজেই মনে হতে পারে, আচ্ছা তাহলে তো সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো একজন ভালো মেন্টর খুঁজে বের করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা কি আসলেই এত সহজ? ঠিক তাই। শুধু একজন মেন্টর থাকাই কি যথেষ্ট, নাকি এর সাথে আরও অনেক কিছু লাগে? যেমন ধরুন সঠিক সময় সঠিক কাজের অভিজ্ঞতা, বা হয়তো খুব ভালো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা কিংবা কোম্পানির নিজস্ব পলিসি। একদম। এখানে আজকের আলোচনার আসল মজাটা। সাফল্য আসলে কোনো একটা জাদুকরী উপাদানের উপর নির্ভর করে না। এটা অনেকটা একটা জটিল রেসিপির মতো, যেখানে অনেকগুলো উপাদান সঠিক পরিমাণে সঠিক সময়ে একসাথে মেশাতে হয়। আর এই রেসিপি খোঁজার পদ্ধতি নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। হ্যাঁ, এই আলোচনাটা তৈরি হয়েছে একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রকে ঘিরে। এটা ছাপা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট রিভিউ জার্নালে। এটা তো ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে অন্যতম সেরা একটা প্ল্যাটফর্ম, তাই না? ফিনান্সিয়াল টাইমসের FT50 তালিকাতেও আছে। ঠিক তাই। পেপারটার শিরোনাম হলো ট্যাকলিং দ্য কমপ্লেক্সিটি চ্যালেঞ্জ, ওয়েন অ্যান্ড হাউ টু এঙ্গেজ ইন কনফিগারেশনাল অ্যান্ড হাইব্রিড থিওরাইজিং। আর এর লেখক হলেন ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিনাটির জোয়ানা টি ক্যাম্পবেল এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার PRC ফিশ। আমরা একটা অনুরোধ করতে চাই, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই গভীর চিন্তাভাবনা থেকে লেখা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করলে খুব ভালো লাগবে। অবশ্যই, আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। কারণ এর ভেতরের ভাবনাগুলো আমাদের চারপাশের জটিল পৃথিবীকে বুঝতে একটা নতুন চশমা দেবে। একদম। বিশেষ করে যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য তো এটা একটা অসাধারণ গাইড। এটা আমাদের শেখায় যে পৃথিবীর সব সমস্যাকে একটা সরল ফর্মুলা দিয়ে মাপা যায় না। ওই যে আমরা সাধারণত যেভাবে চিন্তা করি, যেমন বেশি করে এটা করলে ওটার পরিমাণ বাড়বে,
মানে মোর অফ এক্স লিডস টু মোর অফ ওয়াই। হ্যাঁ, এই পেপারটা আমাদের সেই সরল রৈখিক বা লিনিয়ার চিন্তার বাইরে যেতে সাহায্য করে। এটা আমাদের দেখায় কিভাবে একাধিক কারণের সংমিশ্রণ বা কনফিগারেশন, ওই যে আপনি বললেন রেসিপি, সেটা নিয়ে ভাবা যায়। হ্যাঁ, এই সরল রৈখিক চিন্তার ফাঁদটা খুব পরিচিত। গবেষণায় প্রায়ই দেখা যায় একটা বা দুটো প্রধান কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলে, যেটাকে বলে নেক এফেক্ট বা গড়পড়তা প্রভাব। ঠিক, যেমন ধরুন একটা গবেষণার শেষে বলা হলো মেন্টর থাকলে পদোন্নতির সম্ভাবনা 20% বেড়ে যায়, কিন্তু এই গড় হিসাবটা তো পুরো গল্পটা বলে না, তাই না? না, বিলকুলই বলে না। এটা বলে না যে কার জন্য এই মেন্টরশিপ হয়তো 50% কাজ করে আর কার জন্য হয়তো মাত্রই কাজ করে না। ঠিক, এই পয়েন্টটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তব জীবনে, বিশেষ করে একটা প্রতিষ্ঠানে, সবকিছু একে অপরের সাথে জড়িত, কোনো কিছুই আলাদাভাবে কাজ করে না। প্রায় 60 বছর আগে এডিথ পেনরোজ নামে একজন অর্থনীতিবিদ একটা দারুণ কথা বলেছিলেন। কি বলেছিলেন তিনি? তিনি বলেন, একই সম্পদ যখন ভিন্ন ভিন্ন সম্পদ বা পদ্ধতির সাথে মেশানো হয়, তখন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সেবা বা ফলাফল পাওয়া যায়। বাহ, মানে আপনার কাছে কি কি উপাদান আছে শুধু সেটাই বড় কথা নয়, আসল কথা হলো আপনি সেগুলোকে কিভাবে একসাথে মেশাচ্ছেন বা কোন রেসিপিটা ব্যবহার করছেন। আচ্ছা, তাহলে সাফল্যের এই গোপন রেসিপিগুলো খুঁজে বের করার একটা ম্যাপ বা মানচিত্র হিসেবেই দেখা যাক এই পেপারটাকে। এর প্রথম ধাপটা কি? মানে আমরা কখন বুঝবো যে একটা সমস্যা এতটাই জটিল যে এর জন্য সাধারণ ফর্মুলা কাজ করবে না? হ্যাঁ, কখন একটা কনফিগারেশনাল বা সংমিশ্রণের দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এই পেপারটা ঠিক এখানেই আমাদের সাহায্য করে। এটি 4টি সংকেত বা সূচকের কথা বলেছে। এগুলো থাকলে বুঝতে হবে সমস্যাটা জটিল এবং এর জন্য ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। আচ্ছা, প্রথম সংকেতটা হলো কারণগত সংযোগ বা কজাল কনজাংশন। নামটা একটু কঠিন লাগছে। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ। এর মানে হলো যখন কোনো একটা ফলাফল পেতে গেলে একাধিক কারণকে একসাথে উপস্থিত থাকতেই হবে। এখানে লজিকের অ্যান্ড কাজ করে। ও আচ্ছা, মানে ক এবং খ এবং গ তিনটাই একসাথে লাগবে। একদম। আমাদের নারী কর্মকর্তাদের উদাহরণটা দিয়েই যদি বলি, তাহলে হয়তো এমন হতে পারে যে পদোন্নতির জন্য একজন ভালো মেন্টর থাকা এবং একই সাথে খুব ভালো কাজের অভিজ্ঞতা থাকা, এই দুটোই লাগবে। ঠিক, এর যে কোনো একটা না থাকলে হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা আসবে না। ঠিক, যেন কেক বানানোর মতো ময়দা আর ডিম দুটোই লাগবে, শুধু একটা দিয়ে হবে না। একদম ঠিক ধরেছেন। এবার দ্বিতীয় সংকেতটায় আসি। এটা প্রথমটার প্রায় উল্টো। এর নাম কারণগত বিয়োজনা বা কজাল ডিসজাংশন। বিয়োজনা, তার মানে এখানে অর কাজ করবে? ঠিক তাই। এর মানে হলো একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা বা রেসিপি থাকতে পারে। গবেষণার ভাষায় এটাকে ইকুইফাইনালিটি বলে। তার মানে সাফল্যের একটাই গোপন ফর্মুলা নেই, অনেকগুলো থাকতে পারে। হ্যাঁ, যেমন একজন মেন্টর প্লাস ভালো অভিজ্ঞতা, এই রেসিপিটা দিয়ে যেমন শীর্ষ পদে পৌঁছানো যায়, আবার হয়তো একজন মেন্টর প্লাস বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা, এই সম্পূর্ণ ভিন্ন রেসিপি দিয়েও একই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব। ঠিক। তার মানে যারা সফল হয়েছে তাদের সবার পথটা একরকম নাও হতে পারে। এটা তো দারুণ একটা ভাবনা। হ্যাঁ, আর এটা আমাদের তৃতীয় সংকেতটার দিকে নিয়ে যায়, যা আরও বেশি মজার। এর নাম হলো ফলাফলের অপ্রতিসাম্য বা আউটকাম অ্যাসিমেট্রি। ফলাফলের অপ্রতিসাম্য? এর মূল কথাটা হলো সাফল্যের কারণগুলো ব্যর্থতার কারণগুলোর ঠিক উল্টো বা আয়নার প্রতিবিম্ব হয় না। এক মিনিট, এটা একটু গোলমেলে লাগছে। সাফল্যের কারণের উল্টোটা ব্যর্থতার কারণ হবে না কেন? মানে যদি মেন্টর আর অভিজ্ঞতা একসাথে থাকলে সাফল্য আসে, তাহলে এর যে কোনো একটার অভাবই তো ব্যর্থতার কারণ হওয়ার কথা। সাধারণ চিন্তায় তাই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতা আরও জটিল। ধরুন একজন কর্মকর্তার পদোন্নতি হলো কারণ তার একজন ভালো মেন্টর ছিল এবং দারুণ অভিজ্ঞতাও ছিল। আচ্ছা, এখন আরেকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি হলো না। এর মানে কি এই যে তার মেন্টর বা অভিজ্ঞতা ছিল না? হতে পারে, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তার দুটোই ছিল, কিন্তু তার ম্যানেজার ছিলেন ভীষণ পক্ষপাতদুষ্ট। ও, অথবা এমনও হতে পারে তিনি নিজেই ওই পদোন্নতিটা চাননি। অর্থাৎ পদোন্নতি না হওয়ার পেছনে অনেক ভিন্ন ভিন্ন গল্প থাকতে পারে। বাহ, এটা তো অসাধারণ একটা পয়েন্ট। তার মানে কোনো প্রজেক্ট কেন ব্যর্থ হলো সেটা বুঝতে হলে শুধু সফল প্রজেক্টের উপাদানগুলো অনুপস্থিত কিনা তা দেখলেই চলবে না, ব্যর্থতার নিজস্ব আলাদা কারণ বা রেসিপি থাকতে পারে। ঠিক তাই। আচ্ছা, চতুর্থ সংকেতটা কি?
চতুর্থটা এই পেপারের একটা নতুন সংযোজন এবং এটা হলো ফলাফলের উদ্দেশ্যমূলকতা বা আউটকাম ইন্টেনশনালিটি। মানে যে ফলাফলটা আমরা দেখছি সেটার পেছনে কারো কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে কিনা। হ্যাঁ, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। যেমন একটা কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে নতুন পণ্য বাজারে আনতে চায়, এটা একটা ইতিবাচক উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনো কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটাতে বা পণ্য তৈরিতে ব্যর্থ হতে চায় না। ঠিক, আবার দুর্ঘটনা এড়াতে চায়, এটা তাহলে নেতিবাচক উদ্দেশ্য, মানে কোনো খারাপ ফলাফলকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়ানো। একদম। আর নির্বাচনের মতো বিষয়ে তো দুটো পক্ষই জিততে চায়। এটা একটা দ্বৈত উদ্দেশ্যের উদাহরণ, যেখানে দুই পক্ষই সক্রিয়ভাবে একটা ফলাফলের জন্য লড়ছে। আর কিছু ফলাফল আছে যার পেছনে কারণ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন শেয়ার বাজারে হঠাৎ ধস নামা বা একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে কতগুলো নতুন কোম্পানি আসবে, এটাকে বলা যায় উদ্দেশ্যহীনতা। বেশ, তো যখন কোনো সমস্যায় আমরা এই 4টি সংকেত, একাধিক কারণের সংযুক্তি, একাধিক পথ, সাফল্য ব্যর্থতার অপ্রতিসাম্য এবং উদ্দেশ্যের উপস্থিতি দেখতে পাই, তখনই গবেষকদের বোঝা উচিত যে এখানে সরল রৈখিক মডেলের চেয়ে এই কনফিগারেশনাল বা সংমিশ্রণের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি কার্যকর হবে। বেশ, তাহলে কখন এই জটিলতার চশমাটা পড়তে হবে তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। কিন্তু শুধু সমস্যাটা চিহ্নিত করতে পারাই তো যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানটাকে আমরা বাস্তবে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, এই পেপার কি সেই বিষয়ে কোনো পথ দেখিয়েছে? হ্যাঁ, আর এটাই এই পেপারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তারা দুটি হাইব্রিড বা মিশ্র পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছে। হাইব্রিড? এর মাধ্যমে শুধু যা ঘটে গেছে তার ব্যাখ্যাই নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য অনুমান তৈরি করা এবং সময়ের প্রভাবকেও গবেষণার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব। প্রথম হাইব্রিড পদ্ধতিটার নাম কনফিগারেশনাল প্রপোজিশনাল পদ্ধতি। এর মানে কি এই যে আমরা এই রেসিপির ধারণা ব্যবহার করে আরও উন্নত মানের হাইপোথেসিস বা অনুমান তৈরি করতে পারবো? ঠিক তাই। আমরা সাধারণ এক্স বাড়লে ওয়াই বাড়ে ধরনের অনুমান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। যেমন আমরা অনুমান করতে পারি যে কোনো একটি কারণ প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। যেমন নারী কর্মকর্তাদের অগ্রগতির জন্য মেন্টর থাকাটা জরুরি, কিন্তু শুধু মেন্টর থাকাই যথেষ্ট নয়, এর সাথে আরও কিছু লাগবে। হ্যাঁ, এটা একটা পরীক্ষণযোগ্য অনুমান। অথবা আমরা একটা নির্দিষ্ট রেসিপিকেই যথেষ্ট বলে অনুমান করতে পারি। যেমন আমরা হাইপোথেসিস তৈরি করতে পারি যে একজন প্রভাবশালী মেন্টর এবং আন্তর্জাতিক কাজের অভিজ্ঞতা, এই দুটি একসাথে থাকলে কর্পোরেট বোর্ডে জায়গা পাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট। এমনকি এর চেয়েও গভীরে যাওয়া সম্ভব। আমরা এমনও অনুমান করতে পারি যে সাফল্যের পথের জটিলতা বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন রকম। কিভাবে? যেমন একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের জন্য শীর্ষ পদে যাওয়ার রাস্তাটা হয়তো অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রেসিপি দিয়ে তৈরি এবং তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর জন্য সফল হওয়ার রেসিপি হয়তো একটাই এবং ভীষণ কঠিন। ওহ, তার জন্য হয়তো সেরা শিক্ষা, সেরা অভিজ্ঞতা, সেরা মেন্টর এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন, এই সব কিছু একসাথে মিলতে হবে। ঠিক, এই ধরনের সূক্ষ্ম অনুমান সাধারণ মডেলে করা প্রায় অসম্ভব। এটা তো গবেষণার জন্য দারুণ একটা টুল, কিন্তু আমার মাথায় আরেকটা প্রশ্ন ঘুরছে। এই যে রেসিপি বা কনফিগারেশন, এগুলো তো স্থির নয়। না, সময়ের সাথে সাথে তো এগুলো তৈরি হয় বা বদলে যায়। এই সময়ের ব্যাপারটা কি গবেষণায় আনা সম্ভব? চমৎকার প্রশ্ন। আর এখানেই দ্বিতীয় হাইব্রিড পদ্ধতিটা আসছে, কনফিগারেশনাল প্রসেস পদ্ধতি। এর মূল উদ্দেশ্যই হল সময় এবং ঘটনার ক্রম বা সিকোয়েন্সকে বিশ্লেষণের মধ্যে নিয়ে আসা। কারণ একটা রেসিপির উপাদানগুলো কোনটার পর কোনটা যোগ করা হচ্ছে সেটাও তো খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই। কেক বানানোর মতোই আগে ডিম ফেটিয়ে চিনি মেশাতে হবে নাকি আগে ময়দার সাথে চিনি মেশাতে হবে, এই ক্রমটা ফলাফলের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। একদম। এই পেপারে লেখকরা টেম্পোরাল কনফিগারেশনাল লেয়ারিং বা সময়ের স্তরবিন্যাস নামে একটা ধারণা দিয়েছেন। এর 4টি স্তর আছে। আচ্ছা। প্রথমটা হলো ক্রমিক স্তর বা সিকোয়েন্সিয়াল লেয়ারিং, মানে ঘটনাগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্রমে বা সিকোয়েন্সে ঘটতে হবে। প্রথমে ক, তারপর খ এবং শেষে গ। যেমন একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য হয়তো প্রথমে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হয়, মানে স্তর 1। তারপর সেই দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হয়, স্তর 2। এবং শেষে সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একজন বিনিয়োগকারী খুঁজে পেতে হয়, স্তর 3। এই ক্রমটা উল্টে গেলে হয়তো কাজ হবে না। ঠিক। দ্বিতীয় স্তরটা হলো সমকালীন স্তর বা কনকারেন্ট লেয়ারিং। এখানে কয়েকটি ঘটনাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একসাথে ঘটতে হবে। টাইমিং ইজ এভরিথিং। একটা উদাহরণ দেয়া যায়। ধরুন একটা কোম্পানিতে হঠাৎ করে অনেক কর্মী চাকরি ছেড়ে দিল
এটা একটা সমস্যা, ঠিক সেই সময়েই কোম্পানি একটা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এটা একটা সুযোগ, আর একই সাথে একজন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে সেই প্রযুক্তি নিয়ে ট্রেনিং করে প্রস্তুত ছিলেন। এটা প্রস্তুতি। ও আচ্ছা, এই তিনটে বিষয় একই সময়ে ঘটায়, হয়তো তার একটা বড় পদোন্নতি হয়ে গেল। একদম। তৃতীয় স্তরটা তাহলে কি? তৃতীয়টা হলো চক্রাকার স্তর বা সাইক্লিক লেয়ারিং। এটা ঘটে যখন একই ধরনের ঘটনার প্যাটার্ন বারবার ফিরে আসে। যেমন একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ড হয়তো কয়েক বছর খুব সাহসী আর পরীক্ষামূলক ডিজাইনের উপর জোর দেয়, তারপর আবার কয়েক বছর ক্লাসিক আর নিরাপদ ডিজাইনে ফিরে আসে। আর এই চক্রটা চলতেই থাকে? হ্যাঁ, আর এটা তাদের সাফল্যের একটা প্যাটার্ন হতে পারে। আর শেষ স্তরটা হলো ক্রমসঞ্চয়ী স্তর বা কিউমুলেটিভ লেয়ারিং। এটা আমার কাছে একটা বিল্ডিং বানানোর মতো লাগছে। ঠিক তাই, সময়ের সাথে সাথে একটার উপর আরেকটা স্তর জমা হয়। প্রথমে ভিত্তি, তারপর দেওয়াল, তারপর ছাদ। যেমন একজন গবেষকের সাফল্যের পেছনে থাকতে পারে প্রথমে একটা ভালো পিএইচডি, স্তর 1, তারপর সেটার উপর ভিত্তি করে পাওয়া একটা ভালো পোস্ট ডক্টরাল পজিশন, স্তর 2, এবং শেষে এই দুটোর উপর ভিত্তি করে পাওয়া একটা বড় রিসার্চ গ্র্যান্ট, মানে স্তর 3। প্রতিটি স্তর আগেরটির উপর নির্ভর করে তৈরি হচ্ছে। অসাধারণ। এই 4টে স্তর আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সাফল্যের উপাদানগুলো শুধু থাকলেই হবে না, সেগুলো সঠিক সময়ে এবং সঠিক বিন্যাসে আসাটাও জরুরি। এই দুটি হাইব্রিড পদ্ধতি গবেষকদের টুলবক্সকে অনেক শক্তিশালী করে তোলে। এটা তাদের শুধু কি ঘটছে তা নয়, বরং কেন এবং কিভাবে ঘটছে তা আরও গভীরতমভাবে বুঝতে সাহায্য করে। একদম। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা যারা গবেষক নই, অর্থাৎ সাধারণ ব্যবস্থাপক বা নীতি নির্ধারক, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি হতে পারে? তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বার্তাটা হলো সাফল্যের কোনো ম্যাজিক বুলেট বা একক সমাধান খোঁজা বন্ধ করতে হবে। প্রায়ই আমরা শুনি এই একটা কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা বলছে সাফল্য একটা সিস্টেম, যেখানে অনেক কিছু একসাথে কাজ করে। ঠিক। ধরুন আপনার কোনো প্রজেক্ট ব্যর্থ হলো, কেন? উত্তর খুঁজতে গেলে হয়তো দেখবেন আপনার সাফল্যের রেসিপি থেকে একটা বা দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অনুপস্থিত ছিল। আর প্রতিযোগী কেন সফল হচ্ছে? তারা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রেসিপি ব্যবহার করছে, যা আপনি হয়তো ভাবতেও পারেননি। তার মানে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক রেসিপি খুঁজে বের করতে হবে, এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে যেটা অন্যের জন্য কাজ করেছে সেটা আমার জন্য নাও করতে পারে, কারণ আমাদের উপাদান আর পরিস্থিতি ভিন্ন। একদম। যদি প্রজেক্টের সঠিক পর্যায়ে একসাথে কাজ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে সেরা ফলাফলটা আসবে না। ঠিক তাই। সব মিলিয়ে এটা শুধু গবেষণার পদ্ধতি নয়, বরং আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে সাফল্য আর ব্যর্থতাকে দেখার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্যই। আলোচনা শেষ করার আগে একটা ভাবনা দিয়ে যাই। এই পেপারে জলবায়ু পরিবর্তন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো বড় চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, বলা হয়েছে। তাহলে একটু ভাবা যাক, এআই এর কারণে যে চাকরির বাজার দ্রুত বদলে যাচ্ছে, সেই রকম একটা জটিল সমস্যার কনফিগারেশনাল সমাধান কি হতে পারে? এটা নিশ্চিতভাবেই কোনো একটা আইন বা পলিসি নয়। সম্ভবত এর সমাধান হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, কোম্পানিগুলোর নিজস্ব ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং সরকারের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এই তিনটির একটা নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ। আর এটাও হতে পারে যে আমেরিকার জন্য যে রেসিপিটা কাজ করবে, বাংলাদেশের জন্য হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রেসিপি লাগবে। ঠিক। হয়তো সব দেশের জন্য সাফল্যের একটাই পথ নেই, বরং একাধিক সফল পথ থাকতে পারে। সেই পথগুলো কি কি হতে পারে, কোন উপাদানগুলো আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে জরুরি এবং সেগুলোকে কোন ক্রমে সাজাতে হবে, এই প্রশ্নগুলোই হয়তো ভবিষ্যতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই ভাবনাটা শ্রোতাদের জন্য রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। बिल्कुल। और ये चर्चा किसी मैनेजमेंट गुरु की किताब पर नहीं है, ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू में छपे एक लेख पर आधारित है। और ये मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित FT50 लिस्ट में शामिल जर्नल है। लेख का शीर्षक है टैकलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज, when and how to engage in configurational and hybrid theorizing। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। मतलब जब दुनिया सीधी सरल न हो तो उलझे हुए जवाब कैसे ढूंढे।
इसके लेखक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी की जोआना टी कैम्बल और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के पियर सी फिस। हम सभी सुनने वालों से कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस लेख को जरूर पढ़ें। ये बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया एक शानदार लेख है। इसका लिंक शो नोट्स में है। सही कहा। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये लेख उन लोगों के लिए गाइड है, खासकर उन नए शोधकर्ताओं के लिए जो अपनी शोध यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं। ये बताता है कि जब आप ऐसी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हों जहां कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारणों का मिश्रण किसी नतीजे को जन्म देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये लेख 2 बड़े सवालों के जवाब देता है। पहला, आपको कब ये मानना चाहिए कि आपकी समस्या उलझी हुई है, और दूसरा, जब आप ये मान लें तो आप इससे नई और गहरी समझ कैसे बना सकते हैं। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। एक रिसर्चर को कैसे पता चलेगा कि उसकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए ये खास उलझा हुआ नजरिया सही है? क्या इसके कुछ साफ संकेत हैं? हाँ, लेखक इसके लिए एक बहुत ही साफ फ्रेमवर्क देते हैं। वो 4 संकेतों की बात करती हैं। पहला संकेत है कॉजल कंजंक्शन, जिसे हम अपनी भाषा में मतलब एंड वाला नियम कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई नतीजा किसी एक अकेली वजह से नहीं बल्कि कई वजहों के एक साथ आने से मिलता है। अच्छा, जैसे हमारी सीईओ वाली कहानी में था। हो सकता है प्रमोशन के लिए सिर्फ मेंटोरशिप काफी ना हो, उसके साथ साथ तगड़ा अनुभव भी चाहिए। यानी मेंटोरशिप एंड अनुभव दोनों मिलकर ही काम करेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। एकदम सही। अब दूसरा संकेत है कॉजल डिसजंक्शन, यानी OR वाला नियम। इसका मतलब है कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अकादमिक भाषा में इसे इक्विफाइनैलिटी कहते हैं, पर असल में ये मंजिल एक रास्ते अनेक वाली बात है। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब CEO बनने का एक रास्ता हो सकता है, मेंटरशिप और अनुभव, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, जैसे मेंटरशिप और एलीट शिक्षा। दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, या तो रास्ता A और रास्ता B। ये तो बिजनेस में बहुत होता है ना। 2 कंपनियां एक ही जितनी सफल हो सकती हैं, पर उनके सफल होने के तरीके बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे संकेत पर, और यहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये है आउटकम एसिमेट्री, यानी नतीजों का असंतुलित होना। इसका मतलब ये है कि किसी चीज के होने की वजह उसके न होने की वजह की ठीक उल्टी नहीं होती। सफलता की रेसिपी असफलता की रेसिपी का सिर्फ नेगेटिव नहीं है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मतलब अगर मेहनत करने से सफलता मिलती है तो मेहनत ना करने से असफलता मिलनी चाहिए। ये तो सीधा है। आप कह रही हैं कि असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। हाँ, असल दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मान लीजिए एक फुटबॉल टीम मैच जीतती है। जीतने की वजह हो सकती है कि उनके स्ट्राइकर ने शानदार गोल किया और उनका डिफेंस बहुत मजबूत था। ये एक खास रेसिपी है। लेकिन हारने की तो हजारों वजह हो सकती हैं। हो सकता है रेफरी खराब हो, या बारिश हो गई हो, या किसी खिलाड़ी का दिन ही खराब हो, या टीम में आपस में झगड़ा हो। जीतने का रास्ता संकरा हो सकता है, पर हारने के तो अनगिनत रास्ते हैं। वाह, अब समझ आया। तो आप कह रहे हैं कि कामयाब होने का एक खास तरीका हो सकता है, लेकिन नाकामयाब होने के तो अनगिनत तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सफल कंपनियां क्या करती हैं, वो शायद गलत सवाल है। हमें यह भी पूछना चाहिए कि असफल कंपनियां क्यों असफल होती हैं, और दोनों के जवाब बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और चौथा संकेत इसी से जुड़ा है, आउटकम इंटेंशनैलिटी, यानी किसी नतीजे के पीछे की मंशा। क्या उस नतीजे को जानबूझकर हासिल करने या उससे बचने की कोशिश हो रही है। जैसे कोई भी कंपनी जानबूझकर इनोवेशन करना चाहती है। ये पॉजिटिव इंटेंशनैलिटी है। यहाँ सफलता के रास्ते बहुत खास और गिने चुने हो सकते हैं। और इसका उल्टा होगा नेगेटिव इंटेंशनैलिटी। जैसे कोई भी कंपनी जानबूझकर औद्योगिक दुर्घटनाओं या वित्तीय धोखाधड़ी से बचना चाहती है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ ऐसा हो। सही। और जब आप धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं तो आप कुछ खास कंट्रोल लगाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। लेकिन धोखाधड़ी होने के उसके तो सैकड़ों नए नए तरीके निकल सकते हैं।
तो जब भी किसी नतीजे के पीछे एक मजबूत मंशा होती है, चाहे उसे पाने की या उससे बचने की, तो सफलता और असफलता के रास्ते बहुत असंतुलित या एसिमेट्रिक हो जाते हैं। और ये एक पक्का संकेत है कि यहाँ सीधे सरल जवाब काम नहीं करेंगे। ये तो साफ हो गया कि ऐसी उलझी हुई समस्याओं को पहचानने के संकेत क्या हैं। लेकिन पहचानना तो आधी लड़ाई है। असली सवाल तो ये है कि एक बार पहचान लिया तो उसका करें क्या? क्या ये लेख हमें कोई हथियार भी देता है इनसे लड़ने के लिए? हाँ, और यहीं पर ये लेख अपना दूसरा बड़ा योगदान देता है। लेखक कहती हैं कि आपको पुराने तरीकों को फेंकना नहीं है, बल्कि उन्हें इस नई सोच के साथ मिलाना है। वे हाइब्रिड थ्योराइजिंग या मिश्रित तरीकों की बात करती हैं, जहां इस मिश्रण वाली सोच को दो पारंपरिक तरीकों के साथ जोड़ा जाता है। चलिए पहले हाइब्रिड की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल प्रोपोजिशनल अप्रोच, ये क्या है और ये पारंपरिक तरीकों से कैसे बेहतर है? इसका मुख्य काम है भविष्यवाणी करने वाली परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस बनाना। पारंपरिक रिसर्च अक्सर कहती है अगर X बढ़ेगा तो Y बढ़ेगा, जैसे जितनी ज्यादा मेंटरशिप उतना ज्यादा प्रमोशन। लेकिन ये हाइब्रिड अप्रोच हमें इससे कहीं ज्यादा गहरी और सटीक भविष्यवाणियां करने की ताकत देता है। ये हमें जरूरी और काफी जैसी शर्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मुझे याद है लेखक टेबल 2 में इसके कुछ शानदार उदाहरण थे। जैसे एक भविष्यवाणी हो सकती है जरूरत की, नेसेसिटी। हाँ, जैसे कि टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंचने के लिए एक करियर मेंटर का होना एक जरूरी शर्त है। अब ध्यान दीजिए, ये जरूरी है पर अकेली काफी नहीं है। ये रेसिपी का सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, पूरी डिश नहीं। फिर पर्याप्तता की, सफिशिएंसी की भविष्यवाणी भी हो सकती है। जैसे करियर मेंटरशिप और व्यापक प्रोफेशनल अनुभव का संयोजन महिलाओं को टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ दो चीजें मिलकर एक काफी रेसिपी बना रही हैं। बिल्कुल। और फिर हम इक्विफिनैलिटी यानी अलग अलग रास्तों की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जैसे या तो मेंटोर और अनुभव का संयोजन या मेंटोर और एलीट शिक्षा का संयोजन प्रमोशन के लिए पर्याप्त है। यह हमें बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते मौजूद है। और जो मुझे सबसे शक्तिशाली लगा वो था रास्तों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पाथवेज की भविष्यवाणी। जैसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए टॉप लेवल तक पहुंचने के रास्ते ज्यादा जटिल होते हैं और उनमें अधिक शर्तों का पूरा होना जरूरी होता है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या काम करता है, बल्कि ये भी बता रहा है कि किसके लिए कितना मुश्किल है। ये तो सीधे सीधे DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बहसों से जुड़ जाता है। यह हमें डेटा के साथ ये दिखाने का एक तरीका देता है कि क्यों कुछ समूहों के लिए आगे बढ़ना ज्यादा मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पारंपरिक X और Y के सीधे रिश्ते से बहुत आगे की बात है। ये हमें एक पूरी प्रणाली और उसके अंदर के अलग अलग किरदारों के लिए अलग अलग नियमों को समझने का एक ढांचा देता है। बहुत खूब। अब दूसरे हाइब्रिड पर आते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल प्रोसेस अप्रोच। ये कैसे अलग है? अगर पहला हाइब्रिड हमें एक रेसिपी की सामग्री बताता है, तो ये दूसरा हाइब्रिड हमें उस रेसिपी को बनाने की विधि और समय के बारे में बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि समय के साथ चीज़ें कैसे घटित होती हैं। लेखक इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल करती हैं, टेम्पोरल कॉन्फ़िगरेशनल लेयरिंग, यानी समय के साथ अलग अलग वजहों की परतें कैसे बनती और जुड़ती हैं। ये तो किसी घटना की एक स्थिर तस्वीर यानी फोटो देखने के बजाय उसकी पूरी फिल्म देखने जैसा है। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, परत दर परत कैसे चीजें बनती हैं, ये सब इसमें शामिल है। बिल्कुल सही उपमा है। चलिए इसे अपनी CEO की कहानी पर लागू करके देखते हैं। लेखक इस लेयरिंग के 4 मुख्य प्रकार बताती हैं। पहला है सीक्वेंशियल लेयरिंग, यानी एक के बाद एक वाली परत। इसमें चीजें एक खास क्रम में होती है। तो हमारी CEO की कहानी में शायद उन्होंने पहले अपनी तकनीकी काबिलियत साबित की, परत A, फिर उस भरोसे पर एक मजबूत टीम बनाई, परत B, और उसके बाद ही उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिली, परत C। क्रम बहुत जरूरी है। दूसरा प्रकार है कंकरेंट लेयरिंग, मतलब एक ही समय पर वाली परत। इसमें कई चीजें एक ही समय सीमा के अंदर एक साथ होती हैं। जैसे बाजार में एक बड़ा अवसर आया, A, और ठीक उसी समय कंपनी के पास जरूरी पैसा था, B, और हमारी CEO के पास एक बेहतरीन आइडिया था, C। सब कुछ एक साथ सही समय पर हुआ, तभी बात बनी। तीसरा है साइक्लिक लेयरिंग, यानी चक्र वाली परत।
इसमें पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है जब कंपनियां नई चीजें खोजने, एक्सप्लोरेशन, और मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने, एक्सप्लॉयटेशन के बीच बारी बारी से अपना फोकस बदलती हैं। हमारी सीईओ ने भी शायद अपने करियर में कभी नए स्किल सीखने पर जोर दिया होगा और कभी पुराने स्किल्स को ही और मजबूत करने पर। ये चक्र चलता रहता है। और आखिरी प्रकार है क्यूमुलेटिव लेयरिंग, मतलब एक के ऊपर एक वाली संचयी परत। समय के साथ चीजें एक दूसरे पर बनती चली जाती हैं। हमारी सीईओ ने पहले अच्छी शिक्षा ली, परत ए, फिर उसमें सालों का अनुभव जोड़ा, परत बी, और फिर उस अनुभव के आधार पर एक शक्तिशाली मेंटरशिप हासिल की, परत सी। हर नई परत पिछली परत पर टिकी है और उसे और मजबूत बनाती है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि समय के साथ परत दर परत बनती है। और ये लेयरिंग का नजरिया हमें उस पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। ये सिर्फ क्या नहीं, बल्कि कब और कैसे का भी जवाब देता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक नए रिसर्चर या एक मैनेजर के लिए इसके मुख्य सबक क्या हैं? अकादमिकों और नए शोधकर्ताओं के लिए ये लेख एक नया और बहुत शक्तिशाली टूल किट देता है। ये उन्हें कहता है कि दुनिया अस्त-व्यस्त और जटिल है, और ये ठीक है। आपको उसे जबरदस्ती सीधे सरल मॉडल में फिट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास उस जटिलता को उसकी पूरी सच्चाई के साथ समझने के तरीके हैं। ये उन्हें बेहतर और ज्यादा सच्ची थ्योरी बनाने में मदद करता है। और जो लोग बिजनेस की दुनिया में काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर्स या लीडर्स, उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सफलता का कोई एक जादुई फॉर्मूला या वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं होता है। यह लेख उन्हें बताता है कि सफलता सही चीज़ों के सही मिश्रण और सही समय पर निर्भर करती है। यह उन्हें सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी प्रणाली के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसे हम सिस्टम थिंकिंग कहते हैं। या उन्हें यह समझने में मदद करता है कि क्यों एक ही रणनीति एक कंपनी में सफल और दूसरी में असफल हो जाती है, क्योंकि संदर्भ और बाकी सामग्री अलग थी। इस लेख ने हमें व्यापार और संगठनों में जटिलता को समझने के लिए वाकई एक नया चश्मा दिया है। पर क्या हम इसे अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हैं? अपने किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए। क्या वहां तक पहुंचने की कोई एक ही रेसिपी है या कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं? आपकी अपनी रेसिपी में कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और समय के साथ उनकी परतें कैसे बन रही हैं? शायद सफलता एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि कई परतों से बनी एक जटिल और बेहद निजी कहानी है। Forestil dig lige det her. Du er konsulent, og du bliver hyret til at løse et helt klassisk problem for en stor virksomhed. Hvorfor er det, at så få af vores talentfulde kvinder når helt til tops? Du får 2 store bunke data. Den ene bunke, den peger på virksomheden. Altså fordomme i rekrutteringen, en kultur, der måske favoriserer mænd. Ja. Den anden bunke peger på kvinderne selv, måske personlige præferencer, mangel på de rigtige mentorer, den slags. Okay. Standardtilgangen vil jo være at finde ud af, hvilken bunke, der vejer tungest. Men hvad nu hvis det er en total blindgyde? Hvad nu hvis svaret slet ikke findes i bunkerne hver for sig, men i kombination? Præcis. Hvad nu hvis der findes en specifik opskrift på fiasko, der involverer en lille smule fordom og fraværet af en mentor, mens en helt anden opskrift handler om en bestemt organisationskultur og et specifikt karrierevalg? Ja, så bliver det pludselig komplekst. Lige præcis. Så er det ikke et simpelt enten eller. Så er det et komplekst puslespil. Og det er netop den slags komplekse puslespil, vi skal se nærmere på i dag. Det er det. Og den her samtale, den er bygget op omkring en virkelig, virkelig skelsættende artikel fra et af de absolut tungeste tidsskrifter, vi har inden for ledelsesforskning. Academy of Management Review. Okay, det lyder tungt. Det er det også. Bare for at give dig en fornemmelse af kaliberen, så er det på den anerkendte FT50-liste, som rangerer de 50 allervigtigste tidsskrifter for erhvervslivet. Wow! Artiklen hedder Tackling the Complexity Challenge og er skrevet af 2 fremtrædende forskere, Joanna T. Campbell fra University of Cincinnati og Pia C. Fiss fra University of Southern California. Og vi kan simpelthen ikke anbefale nok, at du selv tager dig tid til at læse den helt seriøst. Uanset om du følger med her fast eller ej, så er det her en utroligt grundigt gennemarbejdet og fagfællebedømt artikel, der kan give dig et helt nyt sprog, et nyt perspektiv.
Vi lægger selvfølgelig et link direkte til den i show notes. Det er simpelthen en gave til alle, der er nysgerrige på, hvordan den virkelig hænger sammen. Det er det virkelig. For helt grundlæggende så udfordrer Campbell og Fish den måde rigtig meget forskning og vores tænkning i det hele taget foregår på. Vi er jo vant til den der lineære logik. Jo mere X, jo mere Y. Ja, mere uddannelse giver højere løn. Lige præcis. Mere markedsføring, mere salg. Men de siger, at virkeligheden ofte er langt mere kompleks. Nogle gange er det ikke én ting, men en opskrift af forskellige ingredienser, der skal være til stede på samme tid. Okay, og for at gøre det endnu mere indviklet, så findes der ofte flere helt forskellige opskrifter, der fører til præcis det samme mål. De kalder det her et konfigurationelt perspektiv. Deres artikel er en guide til, hvornår man bør tænke sådan, og hvordan man så rent faktisk gør det. Okay, lad os prøve at pakke det her ud, for det lyder jo umiddelbart rigtigt, men måske også lidt overvældende. Især for dig, der måske er i starten af din egen forskningsrejse, eller bare prøver at forstå et komplekst problem. Så lad os starte med det første store spørgsmål, som artiklen stiller. Hvornår er det overhovedet en god idé at kaste sig ud i de her komplekse konfigurationer, i stedet for at holde sig til de mere simple sammenhænge, vi kender? Det er det helt rigtige sted at starte. For det er jo ikke den rigtige tilgang til alt, men forfatterne giver os 4 virkelig gode pejlemærker, vi kan bruge. Det første pejlemærke, det kalder de kausal konjunktion. Det lyder teknisk. Det lyder teknisk, men det betyder bare og logik. Tænk på det som at bage en kage. Du kan ikke bage en god kage kun med mel. Nej. Heller ikke kun med æg. Du skal bruge mel og æg og sukker og varme. Ingen af delene er nok i sig selv. Det er kombinationen, der skaber kagen. Så spørgsmålet til dig selv er det sandsynligt, at flere faktorer skal være til stede samtidig for at skabe dit resultat? Så det er den her klassiske idé om, at helheden er mere end summen af... Af delene lige præcis. En enkelt faktor, som du sagde, en mentor, har måske slet ingen effekt alene. Det er først, når den kombineres med andre ting, at magien sker. Okay, det giver mening. Hvad er så det næste? Det andet pejlemærke er næsten det modsatte, men lige så vigtigt. Det kaldes kausal disjunktion, eller mere mundtligt, eller logik. Forskere kalder det også ækvifinalitet. Hvad for noget? Ækvifinalitet, det er bare en fin måde at sige mange veje ført til Rom på. Okay. Måske kan en virksomhed opnå markedslederskab enten ved at have et revolutionerende, innovativt produkt, eller ved at have en fuldstændig genial markedsføringsstrategi for et middelmodigt produkt. Begge veje fører til målet. Mm-hmm. Så hvis du har en fornemmelse af, at der findes flere alternative opskrifter på succes, så er det en stærk indikation for at tænke konfigurationelt. Det punkt er virkelig vigtigt, for vi er jo oplært til at lede efter best practice, ikke? Den ene rigtige måde. Jo. Men det du siger her er vel, at best practice kan være en illusion? Ja. At der i stedet findes flere forskellige good practices, som afhænger fuldstændig af ens udgangspunkt. Lige præcis. Det er en kæmpe udfordring for mange ledere, der bare vil have den ene simple manual. Og det bliver endnu vildere med det tredje pejlemærke. Okay. For mig er det et af de mest kontraintuitive, men vigtigste punkter i hele artiklen. Resultat er symmetri. Asymmetri? Ja. Vi antager næsten instinktivt, at hvis vi vil undgå fiasko, så skal vi bare gøre det modsatte af det, der skaber succes. Men forfatterne siger, at det er en farlig logisk fælde. Årsagerne til succes og fiasko er næsten aldrig spejlbilleder af hinanden. Giv mig lige et eksempel. Okay. Tænk på høj arbejdsglæde. Opskriften på høj arbejdsglæde kan være meningsfulde opgaver og god ledelse og gode kolleger. Mm-hmm. Men fraværet af høj arbejdsglæde, altså lav arbejdsglæde, skyldes måske en helt anden opskrift. En giftig kultur og en urimelig løn. Det er ikke bare det modsatte. Men vent lige. Gælder den asymmetritanke overalt? Findes der ikke simple situationer, hvor det modsatte er succes og fiasko? Hvis man for eksempel ikke scorer i en fodboldkamp, så taber man vel? Det er en rigtig god pointe. Og det leder os direkte til deres fjerde og sidste pejlemærke, som er en af artiklens helt store originale bidrag. Intentionalitet. Intentionalitet? Altså hensigt? Præcis. Det handler om, hvorvidt aktørerne, altså menneskerne eller organisationerne, bevidst forsøger at opnå eller undgå et resultat. I dit fodboldeksempel er der det, de kalder dobbelt intentionalitet. Begge hold forsøger aktivt at vinde. Ja, den enes gevinst er den andens tab.
Netop. Og der kan en symmetrisk logik give mening. Men tænk på produktinnovation. De fleste virksomheder forsøger bevidst at opnå det, men ingen forsøger bevidst at opnå nul innovation. Nej, selvfølgelig ikke. Det er positiv intentionalitet. Og omvendt med arbejdsulykker. Alle forsøger bevidst at undgå dem. Det er negativ intentionalitet. I de 2 sidste tilfælde, som dækker langt de fleste sociale fænomener, vil årsagerne til tilstedeværelse og fravær næsten altid være asymmetriske. Okay, så de 4 pejlemærker, OS-logik, eller-logik, asymmetri og intentionalitet, giver os en ret god tjekliste for, hvornår vi skal tænke sådan her. Det er en utrolig brugbar ramme. Ja. Men det efterlader jo det helt store spørgsmål. Hvordan gør man det så i praksis? Hvordan bygger man rent faktisk en teori op på den her komplekse måde? Ja, og heldigvis har de også et par meget konkrete bud på det, for det er her, det for alvor bliver praktisk anvendeligt for dig, der selv sidder med et projekt. De introducerer 2 hybrid-tilgange. Okay. Den første kalder de det en konfigurationel propositionelle hybrid. Det handler basalt set om at lave skarpere og mere komplekse forudsigelser, det forskere kalder propositioner eller hypoteser. Men det der med nødvendige og tilstrækkelige betingelser lyder altså meget teoretisk. Hvis vi tager det ned på jorden med vores eksempel med kvinder i ledelse, hvad er den reelle forskel på at sige, at en mentor er vigtig versus at sige, at den er nødvendig? Fantastisk spørgsmål. At sige en mentor er vigtig er en traditionel hypotese. Det betyder, at jo bedre mentor, jo større chance i gennemsnit. Men hvis du teoretiserer, at en mentor er en nødvendig betingelse, siger du noget meget stærkere. Okay. Du siger, at ingen kvinder når til tops uden en mentor. Uden den ene ingrediens lykkes opskriften aldrig. Omvendt kan du forudsige en tilstrækkelig betingelse. For eksempel, kombinationen af en mentor og stor international erfaring er tilstrækkelig for avancering. Så hvis du har den kombination, er du garanteret succes. Præcis. Uanset hvad du ellers mangler. Det er langt mere præcise og til spare påstande. Her bliver det rigtig interessant, for så kan man vel også begynde at forudsige forskelle i selve kompleksiteten, altså at vejen til succes simpelthen er mere indviklet for nogle grupper end for andre. Lige præcis. Det er en af de stærkeste pointer. I stedet for bare at konstatere ulighed, kan man teoretisere om strukturen i uligheden. Hvordan? Man kan formulere en forudsigelse som: antallet af mulige veje til toplederstillinger er større for mænd end for kvinder, og de veje, der findes for mænd, kræver færre betingelser. Okay, det er en radikalt mere nuanceret påstand end bare at sige, mænd forfremmes oftere. Man beskriver selve mekanismen. Netop, og det er kun den første hybrid. Den anden handler om noget helt andet. Nemlig? Den handler om tid. Ting sker jo sjældent på én gang. Nej, det er rigtigt. Præcis. For de her opskrifter opstår jo ikke bare ud af det blå. De bygges ofte op over tid, ligesom lagene i en lasagne. Det faglige udtryk er lidt klodset, temporal konfigurationel lavdeling, men ideen er super intuitiv. Okay. De viser 4 grundlæggende måder, det kan ske på. Skal vi prøve at bruge en analogi? For eksempel at bygge en succesfuld tech-startup. God idé, det gør det mere konkret. Hvad er den første måde? Den første er sekventiel lavdeling. Her er rækkefølgen altafgørende. For din startup betyder det, at du først skal udvikle et fungerende produkt. Det er lag 1. Så kan du skaffe dine første betalende kunder, lag 2. Og først derefter kan du gå ud og hente en stor investering, lag 3. Bytter du om på rækkefølgen, så fejler du. Det giver fuldstændig mening. Du kan ikke springe trin over. Hvad er så den næste? Den handler vel ikke om rækkefølge? Nej, den anden handler om ren og skær timing. De kalder den samtidig lagring. Her skal tingene ske på samme tid i et bestemt tidsvindue. Okay, som hvad? For din startup kunne det være, at der pludselig opstår et hul i markedet, fordi en konkurrent fejler. Samtidig bliver en ny afgørende teknologi pludselig billig, og du har netop fået samlet et team af dygtige udviklere. Så alle brikkerne falder på plads på én gang. Præcis. Alle 3 ting skal være til stede i det samme, måske korte vindue på 6 måneder. Kommer teknologien et år for sent, er markedshullet lukket, og chancen er forbi. Det er den klassiske at være på det rette sted på det rette tidspunkt. Og den tredje type, den er mere gentagende, forstår jeg. Præcis. Det er cyklisk ladling. Her gentager processen sig i bølger. En succesfuld startup kan ikke kun fokusere på innovation, altså udforskning. Den skal også effektivisere og tjene penge, altså udnyttelse. Man skal både udvikle og drive.
Netop. Så mange virksomheder svinger i en cyklus. Først en periode med kreativt kaos og innovation, så en periode med stram styring og fokus på drift, og så tilbage til innovation for ikke at stagnere. Det er cyklusen, der sikrer overlevelse. Det minder mig om, hvordan man ser mange kreative karrierer udvikle sig. Først en periode med vild eksperimentering, så en periode, hvor man forfiner sit udtryk. Og den sidste type handler om at bygge ovenpå. Lige netop. Den sidste er kumulativ lavling. Her bygges lag oven på hinanden, og de tidligere lag forsvinder ikke. De forbliver en del af fundamentet. Okay. For vores startup. Først bygger I en stærk brandidentitet, lag 1. Ovenpå det tilføjer I et loyalt kundefællesskab, lag 2. Og ovenpå det igen et økosystem af partnere. Hvert nyt lag forstærker de gamle. Succesen akkumuleres. Præcis. Så hvad betyder alt det her så i sidste ende? For dig, der lytter med som forsker, giver det jo et helt nyt og meget mere sofistikeret sprog. Et sæt værktøjer til at bygge teorier, der rent faktisk afspejler den rodede, komplekse virkelighed, vi lever i. Ja. I stedet for at lede efter én simpel årsag, kan du nu systematisk begynde at undersøge opskrifter, alternative veje og processer over tid. Problem er pointen mindst lige så vigtig. Det er jo en kraftig påmindelse om, at der sjældent findes en silver bullet løsning. Nej. Succes handler næsten altid om den rette kombination af faktorer, og vejen til fiasko er sjældent bare det modsatte. Det handler om at forstå samspillet, den rigtige timing, og at der kan være mange forskellige, men lige gode veje til målet. At anerkende den kompleksitet er det første skridt. Det er det afgørende første skridt. Artiklen slutter af med at nævne, at den her tænkning er særlig vejledende til at takle det, man kalder samfundets store udfordringer. Ting som klimaforandringer, ulighed, fattigdom. Så her er en afsluttende tanke til dig. Prøv at tage en af de store udfordringer, som du personligt går op i. Hvordan ændrer dit perspektiv, hvis du bevidst opgiver at lede efter den ene årsag eller den ene løsning? Ja. Hvilke kombinationer af faktorer, og måske i hvilken rækkefølge over tid, kunne du forestille dig skulle til for at skabe en varig vej ud af for eksempel fattigdom for en bestemt gruppe mennesker i et bestemt område? Og hvad betyder det så for hvor og hvordan vi bør sætte ind? Det er et godt spørgsmål. Den tanke kan du tage med dig.